Rahasteo asikno drugs phekjanai manai hapaimani belaino bangkha salbrumno manjagi tongo lukrok nukuibo tongo phiaba mothak manlaili amhai khlaino yapri selakia o drugs no mothaknani bagi 14 jonani kaisa thansa committee khajakha damsora ps bai bo thanghi malai lekha borok tamni bagi o committee khanani nangkha borok srai srai sawi khanarkha drugs no kasulainen je bakha khono omhai hinno borok ko kasarmu yaklu borok tam sakhrani dongo tibni mangli আজকে আমরা লঙ্গাই যত এনজিও ওয়াইবিএ এবং আমরা যেটা ক্লাব আছি সবাই জুট হয়েছি আমরা একটাই উদ্দেশ্য যাতে ড্রাগস মুক্ত করার এই ড্রাগস মুক্ত করতে আমরা যা লাগে যেরকম সাহায্য লাগে আমরা সবে মিলিত হয়ে আমরা আজকে প্রত্যেক জোহর কলোনির মধ্যে প্রত্যেক ঘরে ঘরে আমরা ওয়ার্নিং দিয়েছি ওয়ার্নিং দেওয়ার পরে আমরা অ্যাকশনে নামবো আমরা পুলিশের প্রশাসনের সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা যাতে তারা যদি সাহায্য করে তারা আশা করি আমরা দীর্ঘদিন আমরা বইয়া রয়েছি যাতে আমরা ড্রাগস মুক্ত করার জন্য কিন্তু দেখা যায় যে আমরা গ্রামের পোলাপান ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গেছে এর লাগে আমরা চাই যাতে এই ড্রাগস মুক্ত করতাম আমার সুস্থ সমাজ করতাম আমরা পুলিশ প্রশাসনের আশা করব না আগামী দিনে আমরা যা লাগে এই আন্দোলন আমরা করব এটা বলে আমাদের ওয়াইবিএ প্রেসিডেন্ট আছে আমার জেমস মহোদয় উনি কিছু আলোচনা করবেন কাউকে বনো মিয়া খিরাও ফোনো চুং সোশ্যাল মিডিয়া রাও ফসা মহা কাউট মা সাইহা বো ড্রাগস নি কাউট মাবো বে থাচুং হকসইলা হা এলাকা রে ব্রক দাম সরা খাবাই আর মি ড্রাগস এমন প্রবল উয়ে চিনি চাই খনাই রাও নষ্ট পাই হা আবন লগে ন এইচআইভি রাও ফোনো চিন এরিয়া ও বে থাকি বাং থা হা কে পুলিশ রাও তো তং ব্রক ফোনো সামুংলে তাং তংখনা আর ইনফোব্রাউনো আসাদে বেছে তিনিও কাহাম লামা খাবলে স্কাংনাং সিয়ামান ট্রেশন স্টংআন মা ফাইরু কিনু দङो के chung dam sorao tongnai rok singkhubole jati juda juda tongnai boye tinio chung main power tongmi hiye dol keha baite samung tanglai me ma ponongya arong boye tinio uchi ha joto suhu NGO dam sorani 15 khan la singye Mizoram longkai group we mero baiti la singye Johor colony thangye brauno chichi bai suikhau ye no tini warning riha Johor colony mongle thakna ya drugs ব্যবসা খেলে লার এরপর জহর কলোনিও সিংকে তিনি লালাং ফাফাংতি সব সময় ব্যবসা খেমা জায়গা আর মি তিনিও চুংথাং বেড়াইয়ে নাইলাইমি কাইবাই চিংফংথ নুকলা ফংথ নুকচু ফংথ যেফোর ড্রাগস আবো দামু মামখौ বুক जाबाय सिरिनसे काखলাই थाइफोर जागा करि खाखिए क्रिमासु उखाव थाहा आरो बये बो जहर कलोनी न से चुं स्कांथौ थानमा नां तंबये पुलिस रावनो फनो चुं साफाय हा आरो मी जे माइम सिंग्राव फनो चुनो नांखु नाइले सावो आरेंखो चुं खाथुइपाय मेया नं थाहा ताकले नांनामी सिंके जे चिनि बाजामा चुं तुइख्लाय माइ आबो चिनि आतिया तुइख्लाय फनो ब्रावबाय थान मानबाव पान्दाव चुं एलाकारो थांनि तंगान मानबाव पान्दाव खातुं सुनु याके फनो मांगलायना हारो मी जे काउट मार्क नासावनाय राव बो सामन चिनियो जेब्रो फनो बजामा बेबसा खे तंनामी सिंके थाउनि थरा सिंके जुंबाइसे बाब्रो चालायनि सिंके आं बोले खातुं सुनु लाइमो माख्रै केनो जे नामो मा चलेले माखि हावां तंहा चुंनाय हा नाइमी ट्रेले तिनियो चुं टाउन जरा फ नाइमो इसे लाइरि तंनि सिंके चिनि हामपान्दा खुल खानबो ये जे माइम सिनो हाबाला मा चंलाया खाकचाहा आज के टाइम में सिर्फ डिग्री नहीं स्किल्स और पर्सनालिटी भी मैटर करती है। अगर आप एक प्रोफेशनल और फ्यूचर रेडी करियर चाहते हैं तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन चुकी है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा लाया है इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज फॉर टुडे स्टूडेंट्स। BSc हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन, डिप्लोमा इन फूड एंड बेवरेज सर्विस, डिप्लोमा इन हाउसकीपिंग ऑपरेशंस, डिप्लोमा इन फ्रंट ऑफिस ऑपरेशंस। यहाँ स्टूडेंट्स को मिलता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ग्रूमिंग, हैंड्स ऑन लर्निंग और रियल इंडस्ट्री एक्सपोजर। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल फैसिलिटीज भी अवेलेबल हैं। होटल्स, टूरिज्म, एयरलाइंस, रेस्टोरेंट्स और ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में करियर अपॉर्चुनिटीज रैपिडली ग्रो कर रही हैं। Admissions open 2026-27. State Institute of Hotel Management Tripura, where passion meets profession.
हॉस्पिटैलिटी आज सिर्फ जॉब नहीं, एक ग्लोबल करियर है। ट्रैवल और टूरिज्म ग्रो कर रहा है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड भी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा, यहाँ से मिलता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री स्टार्ट, BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। यहाँ लर्निंग मतलब रियल स्किल्स, डिसिप्लिन और इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग। अगर आपका ड्रीम है होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल सेक्टर या ग्लोबल करियर, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट। एडमिशंस ओपन 2026-27. SIHM Tripura. Start your journey in hospitality.